Sangare. Asu Sangare. Asu Sangare. Donc, il y a d'abord Asu Nyami. Asu Sangare. Donc, salam alaikum belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani waliju yɛrɛ dagantigi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ lini na nin wagati la n ka foli b'a cɛ a muso a bɛɛ lajɛlen surtout Awa Keyita Fɔfila n ka foli belebeleba bi ye Marietou Amérique kɔnɔ New York n ka foli belebeleba bi fɛnɛ ye Marietou an bɛ ɲɔgɔn bolo Didiou Simaga New York Sadio Kuyate ka Didiou n ka foli belebeleba bi yɛrɛ ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso Madinɛ i fɛnɛ ka foli belebeleba bi jɛnɛ sogodogo ala ka jɛnɛ ani maliyɛn denw ka jɛnɛ Sedɛri jɛnɛ Arasa ka jɛnɛ Dani yɛrɛ ka belebele jɛnɛ sogodogo n ka foli belebeleba bi fɛnɛ ye Aramata i ni furu cɛ fɔ New York sigi la i ka foli belebeleba bi yan Arasi Nandi aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ Safi ne yɛrɛ ko n bɛ kanubaga bɛɛ fo ka ca kojugu u ka ca kojugu donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin ye cɛw de tɔgɔ fara dɛ mais musow de tɔgɔ fara tan nɔ Asu Sangare a fana ka foli belebeleba bi yan nɔ déjà bon n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ ye déjà ɲani an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ c'est à dire thème nin tɛ bi tɛ karamɔgɔ ko ye bi tɛ hali politique mɔgɔ ko ye bi ye samedi bi ta tɛ karamɔgɔ ko ye bi ta tɛ politique mɔgɔw ka ko ye tu vois o sujet an bɛ na n'olu ye kɔfɛ mais ɲani ka taa bi ta ye n bɛna fɛn dɔw walawala k'u bɔ ɲɔgɔn na bref parce que n ye Facebook fan bɛɛ ye bi ko page dɔ bɛ yen ko kɛwale ko les jeunes les plus influents au Mali donc mɔgɔ minnu sɔrɔla o kɔnɔ san kɔnɔ jeunes minnu bɛ yen nɔ tɔgɔw b'u la u ye baara kɛ u ye kobaw kɛ Mali la ne tɛ i b'a dɔn nin ko ninnu ala kuma fɔli man di wa parce que an t'o yɔrɔ la bilen olu de t'aw ka page ye olu de u sigilen ta Arasa photo ta ka tɔgɔ ta ka don wako la u yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko Arasa bɛ kɛ bokurunba ye o ko la mais Arasa nana o premier minɛ k'o fɛn bɛɛ minɛ aw b'a dɔn aw yɛrɛ n'a woloba cɛ an k'o yɛrɛ bɔ a la an ka Facebook bɔ a la a ye voté karisa ye aw kana voté karisa ye a y'o bɛɛ bɔ a la mais Mali yɛrɛ kɔnɔna la Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen bi k'a lamɛnnen don mɔgɔ min bɛ yen bi ko wayi ko jama b'a kɔ ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan o ye Arasa de ye i sɔnna ne kan t'i fa ta ma ne kan t'i ba ta ma i karamɔgɔ ta ne kan t'o ma o ye Arasa de ye ne bɛ n'o yɔrɔ dɔrɔn de ye o ye Arasa de ye donc aw nana Arasa photo ta ka bila an bɛɛ votera ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛɛ votera ye n'aw tilara ka na ko ɲagami k'o bila ka Arasa b'o la ko barisa k'aw tɛ cɛ kɛwale mɔgɔ min ta page ye mɔgɔ min ta kɛwale page ye mɔgɔ min ta don i page n'i m'a datugu i b'a page i b'a datugu parce que aw ye den fa fɔrɔw de ye don min na aw ta tɛ maliyɛn ko ye dɛ n'aw bɛ aw ni gouvernement min ɲɔgɔn fɛ don min na aw ta tɛ maliyɛn ko ye dɛ aw ta ye den ba cɛ kana na n bila banni na n ye banni dabila aw ta ye fa fɔrɔya de ye Arasa ka trophée a y'a ta ka don aw bo dingɛ kɔnɔna la mɔgɔ min y'a fɛngɛ ta n'o ye a y'o don o bo dingɛ kɔnɔna la foyi tɛ s'aw ma anw bɛ ni Mali ko de ye fɔlɔ aw ka trophée fa fɔrɔ ninnu foyi tɛ s'aw ma a foyi tɛ s'aw ma aw mago t'a la anw bɛ trophée ta diɲɛ kɔnɔ min ni bi tɛ kelen aw ka trophée fa fɔrɔ trophée valeur 20,000 aw kana n'aw ye Arasa photo yɛlɛ nin kan bilen n'aw ye Arasa photo kɛwale aw b'a dɔn u ka page ninnu u b'a la baara u bɛ wari de sɔrɔ n'a ye donc mɔgɔ bɛ yen ko Sedɛri fɛnkɛ Maliyɛn aw bɛɛ k'aw désabonné ka bɔ u ka page kan aw bɛɛ ka b'u ka page sanfɛ parce que page fa fɔrɔw don ninnu tɛ maliyɛn ko ye dɛ ninnu ye min ye Arasa photo ta k'a bila yen dɛ k'an ka voté n'an votera n'aw sɔrɔla k'a fɔ depuis an votera fɔlɔ an votera tile 3 dɔrɔn an ye Arasa bila diɲɛ depuis mɔgɔ bɛ Arasa an y'a bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ an bɔr'o la dɔrɔn a ko wayi ko résultat bɛ bɔ mois de janvier 2019 an donn'o kɔnɔ aw ko le 10 janvier ou le combien janvier o tɛmɛna donc Arasa bɛ premier la a b'o premier la suala b'o dingɛ jiginna fɔ duguma donc aw bɔr'o la sisan nɔ sisan aw nana aw ye Arasa yɛrɛ kunkolo ta ka bɔ yɔrɔ in na aw ye Arasa kunkolo ta ka bɔ yen aw ye Arasa yɛrɛ bɔ aw ka jeu in yɛrɛ kɔnɔna la parce que a y'aw bɛɛ bila a ka fisa n'i fa ye a ka fisa n'i ba ye a ka fisa n'aw kabila bɛɛ ye
e ba rasa ni jom la ko way kan election kay ni mali e mo amote malla karamote ya foi oye be arasa ni jom la bon dogo ko ngana ni ngeme ne ma mo ni de ne ngo mo min tay kewale page mo min ta do fa foro kaka fa foro la arasa photo boy abe arasa no de fayane mo min tay kewale page aga fa foro taka arasa photo boy ngoro la ne be no di a trophée aga trophée ciao aga trophée mo me aga trophée wa trophée e bodi ngere fere be bolo wa fembe bolo sango ga gebe trophée di mo ma wari bo nga be trophée di mo ma donc a yara sa bo ora ne mo ko dron la a yara sa bo ga sa da bo la ga sembo la ga fembe bo la aw me fem rego ninte aw me domina trophée bi ta yara sama ni amerique président nation génie ni trophée ma ni yara sama wole ga trophée di yara sama nation génie mo aw ga mali trophée ni kala trophée ni nu trophée ni batar nunu aga trophée batar nunu aw mago to la de fondation arasa korobara ka trophée arasa garandira ka trophée mine mali kono arasa te mali trophée mine la yede mali médaille mine la o te arasa yede arasa be médaille mine union européenne ka chaise la ou nation unie kono la mais aga trophée batar nunu jone mago bola bon nga tema comme wala tam bogu ñoo de foka tema quoi donc les 10 à part ça les 10 bella jelen wolele no bella jelen wolele no Bamako 26 mars la o buye be bo ñoro ngana digo ye be wole digo ye be wole bella jelen wolele no e ni kuma mandi amsar mo yi sa ni kuma mandi amsar mo yi tu vois mais ote chini ye dimasi mina ni video farma ye baba kamara ni a bella jelen chini mina ni video farma ye mais bitato ye mina ni video farma ye chini ame soro ka bara dam ne lendi sini mena inshallah sini ko mbokun yere teni mbokun ye mi o ye ka kodo de lajɛ parce que mali joli den page mali joli den page ah ok ouais grand sœur tatu nya famia non ma a marge jona ka fo ke ka waro dum merci beaucoup nya famia tatu ma a famu jona quoi ma parce que ni commentaire ni tamato mais donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko dimanche le 10 donc bɛɛ lajɛlen welelen don hali silamɛden bɛɛ lajɛlen welelen hali kafiridenw welelen don maliyɛndenw de welela mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ de welela k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la an bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la ni buwa bɛ min kɛ buwa ko kɛ ni bube bɛ min kɛ o ko kɛ an bɛɛ lajɛlen o ye dimanche don ye le 8 ne yɛrɛ bɛ bɔ Paris kɔnɔ k'an kun da Bamakɔ kan komi caman bɛ anw tɛ kuma anw ka kow ye dɔɔni dɔɔni ye anw tɛ kuma anw ka kuma tɛ caya dɔw bɛ yen n'i taara Bamakɔ a donna tan batarama o don na ne yɛrɛ dimi kojugu ne bɔra k'a fɔ ko n tɛ taa Mali la mais le 8 ne yɛrɛ tatɔla don Mali la ni cɛ bɛ Mali kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ ne tatɔla don Mali la le 8 inshallah le 8 n tatɔ don Mali la ci region dɔ cunna n kan ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ taa Mali la le 8 ala ka le 8 yira n kɛnɛ la cɛ o cɛ y'i jɔ ne ye ko n tɛ don Mali kɔnɔ n b'i bu da fara parce que o tɛ passe yan nɔ mɔgɔ si t'i jɔ ne ye ko ne tɛ don Mali kɔnɔ o cɛ a cɛ tɛ ye a muso tɛ ye i b'a fɔ i da min na n b'i da fara n tatɔ don Mali kɔnɔ problème t'a la ala ka le 8 yira n kɛnɛ la a meeting ba stade 26 mars kɔnɔna la a bɛ kɛ n yɛrɛ ɲɛna yen nɔ tu vois non ala ka le 8 yira n kɛnɛ la parce que mɔgɔ i ka ci dɔ bɛ yen n'i yɛrɛ tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ quoi wa i den bɛ ɲɔgɔn bolo bon bref o yɛrɛ kuma ni yɛrɛ bon an bɛ bɔ yen n yɛrɛ sigikunba o ye Mali joli den Mali sungurubadenw Mali ɲamɔgɔden ninnu mɔgɔ minnu b'a page kɔfɛ n yɛrɛ sigikunba o de o ye ko in yɛrɛ de ye n sigikunba ye sun na tu vois non parce que fɛn dɔ don u taara u ye publication caman kɛ Asu Sangare dɔw yɛrɛ ko ten ko Asu Sangare nana Faransi yan mais tiɲɛ la ne ma ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn wele fɔlɔ a ma ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn wele o kuma fana bɛ bonya dɔw hakili ma kojugu parce que olu ko ninnu tɛ ne ka ko ye wa aw b'o de faamu wa c'est à dire n'anw y'i kanu anw y'i kanu ka tɛmɛ de anw b'i kanu n'i ka kɛwale de fo ni fo kɛwale b'i bolo ka na d'anw ma sinon anw b'i kanu n'i ka kɛwale ninnu de tu vois non an ye Asu Sangare ka kanu o kɛra kanu dɔ ye kanu c'est à dire o tɛ kanu wɛrɛ o ye baara de ye parce que an bɔra o muso ka baara kɛlen caman de kan effectivement o ye muso o ye baarakɛla o ye baaraba de kɛ an bɔra o caman de kan donc problème bɛ yɔrɔ min na ni
Mali jolidenw u ye Asu Sangare ka photo caman u ye kuma caman fɔ bi yɛrɛ ne y'u ka fɛn dɔw lajɛ u ye kuma caman caman publication caman caman ne yɛrɛ Dani Alihaji Dani ne ni Asu Sangare ka don ɲɔgɔn na ka dɔn ka don ɲɔgɔn na diɲɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye Kuyate sababu tɛ wa o tɛ Kuyate sababu hali Siko sababu parce que ni Siko kuma Asu Sangare nini ka Asu Sangare dɔgɔya ne tun tɛ se ka Asu Sangare dɔn ka dɔn mɔgɔ min don ne ye Asu Sangare dɔn ka dɔn Siko kɛla nini ka dɔn ka sɔrɔ ka ɲini ka dɔn mɔgɔ min don ka Siko wele ka fɔ a ɲɛna ka kuma caman fɔ Siko ɲɛna nin to tan tu vois non parce que a fɔra ko baarakɛla don muso in bɛ baara kɛ muso in bɛ nin cogo la tan nɔ donc mɔgɔ minnu ye baarakɛla an ka courage d'u ma an k'u bɔ fɛ an ka courage d'olu ma Mali kɔnɔ an ka tɛmɛ dɔw kan quoi mais o bɛɛ la mɔgɔ i bɛ bin RL kɔnɔ fɛnɛ quoi mɔgɔ bɛ bin fɛn dɔw kɔnɔ Siko bɔra ka Asu dɔgɔyali min o wagati la o fɛnɛ tɛ Siko ka laɲini o parce que mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ Siko ka laɲini ye parce que mɔgɔw de bɛ yen bɛɛ hakilinata tɛ kelen ye adamadenw hakilinata tɛ se ka kelen fo ka min kɛ mɔgɔw hakilinata tɛ kelen ye ni jeliw Mali jeliw ne y'a fɔ ko ne tɛ n da don a ka affaire la a ka affaire tɛ ne ɲɛsira la mais Asu ka côté o tɛ Mali jeli dɔrɔn ye dɛ Asu ka côté o bɛ ne ɲɛsira la Asu yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ o mɔgɔ baarakɛla muso baarakɛla cɛ baarakɛla i ka côté a bɛ ne ɲɛsira la hali ni ne t'i fa dɔn ne t'i ba dɔn côté bɛ ne ɲɛsira la tu vois non Asu ka côté parce que an ma deli ka Asu ye an ma deli k'o ye kuma la an t'o kumakan mɛn o ka baara t'a permettre kumaba la mais je sais pas Mali joliden o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yen ko barisa ko Dani b'o tɔgɔ fɔ ko Siko bɛ o tɔgɔ fɔ ko ni Momo ka di tan nin nɔ ko ni Dani ka di o ni mɔgɔ wɛrɛ ka di ko parce que ko Wuriginjayi n'o ni Momo kɛlɛla ni Siko kɛlɛla o t'a yira k'a fɔ ko wayi ko non ko anw bɛ yan nɔ ko ka mɔgɔ dɔw arnaquer ni Wuriginjayi ni Momo kɛlɛla ani Siko kɛlɛla mais effectivement Wuriginjayi de y'a yɛrɛ kɛlɛ Wuriginjayi de y'a yɛrɛ kɛlɛ parce que ni mɔgɔ kumana ou ni mɔgɔ darila ka vocal dɔ d'i ma ne ka da mɔgɔ la ka vocal dɔ d'i ma n'o vocal n'o o y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmalaw la o ye jɔn de nɔ ye jɔn de y'a di donc o kɔrɔ ko o bɛ se ka fɔ an bɛ se ka fɔ tigi ma k'o tɛ danayamɔgɔ ye parce que Wuriginjayi ni Wuriginjayi kun ma ko min bɛ yen ni Wuriginjayi kun ma bɔ ni Asu ka vocal Momo ye Asu ka vocal min Momo ye vocal min ci Momo yɛrɛ ka vocal de don Asu ka vocal tɛ Momo yɛrɛ ka vocal mɔgɔ ye vocal min ci Wurigi ma ni Wurigi kun m'o ta k'o di Mali jolidenw ma vocal tɔ minnu bɔra ni Wurigi fana kun m'o di Mali jolidenw ma est-ce que jɔn b'a fɔ k'a fɔ ko Momo ni Siko ni Asu Wurigi cɛla bɛ tan nɔ mais mɔgɔ kun t'o fɔ mɔgɔ si kun t'o fɔ mais Wurigi yɛrɛ taara vocal ta k'a di mɔgɔw ma ale de vocal di mɔgɔw ma ka sɔrɔ k'a fɔ ko Momo ka téléphone piratera mais qui est bâtard mɔgɔ si tɛ bâtard ye o ko la bi ko m'anw bila yan nɔ sa bi ko m'anw bila yan nɔ ka téléphone pirate ka t'i ka fɛnw bɛɛ sama ka bɔ téléphone kɔnɔ cɛ bi ko t'anw bila yan dɛ dɔw bɛ yen nɔ n'olu y'an ka téléphone sɔrɔ bi ka pirate u b'a pirate yɛrɛ u b'a pirate ka pirate ka taga n'a ye mais i tɛna se ka pirate cogo t'a la o tu vois non hali Wurigi ka ne yɛrɛ tellement que ne ni Wurigi ka di tiɲɛ la an ka di an bɛ ɲɔgɔn wele ne de ye Asu ka numéro k'a di Wurigi ma n ko Wurigi Asu wele komi fɛnɛ ye baarakɛla ye Asu wele i ni Asu ka kuma Asu Sangare ne de y'a ka numéro di Wurigi ma n ko Wurigi Asu wele i fɛnɛ n'a ka kuma tu vois non o sɔrɔla cause dɔw fɛ parce que mɔgɔ min bɛ yen n'a fɔra k'i bɛ baara kɛ ne Dani bɛ courage de d'i ma n bɛ conseil de d'i ma o ye ne ta de ye n bɛ courage d'i ma n bɛ conseil d'i ma surtout muso ni muso y'a yɛrɛ jɛ fɛn dɔw la k'a yɛrɛ jɛ fɛn caman na ka na kɛ baarakɛla ye ka kɛ sɛbɛkɛla ye i b'o encourager de wa i bɛ fɛn dɔ de fɔ Siko b'a kalama Siko b'o kalama mɔgɔ caman bɛ yen ne bɛ intervenir Siko fanfɛla la karisa nin to in ta nin ka ta Siko b'o kalama tu vois non Siko ni Wurigi ninnu ka kɛlɛ n kumana Siko fɛ ka kuma Momo fɛ ka kuma nin bɛɛ fɛ mais fɛn dɔw bɛ yen n'a tiɲɛ bɛna fɔ f'an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a bɔ a la quoi parce que Mali joliden a tɔn mɔgɔ minnu b'a kulu la Idrisi PD a bɛ Mali joliden a kun b'a la mais hali n'a bɔra la n t'o de dɔn mais a b'a la Wuriginjayi a bɛ Mali joliden na a jeli kirikaaramisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ Mali joliden na dɔwɛrɛ tɛ c'est comme page quoi c'est comme ne yɛrɛ filɛ ne Dani filɛ ne ka page c'est ne ka page a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ olu bɛ publication kɛ mɔgɔ yɛrɛ y'a jateminɛ wagati dɔ la Jobala tun bɛ vidéo kɛ ne ka page kan parce que ne de y'a d'a ma ne de n ka page ne de y'a code n'a fɛn bɛɛ d'a ma code yɛrɛ tɛ dɛ ne de n ka page ne de y'a ta ka kɛ n ka administrateur ye a banna ne ye Jobala bila yen ni wagati min y'a jaabi vidéo k'a la
o cogo dɔrɔn de don donc mɔgɔ minnu b'a la mɔgɔ minnu administrateur Wurikinja yɛrɛ b'a la effectivement Wurikinja yɛrɛ b'a la Wurikinja yɛrɛ bɛ publication ka kan tu vois Wurikinja bɛ publication ka kan donc ni o ni kɛlɛla o mais Wurikin bɛ fɛ ka Asu ta ale y'a laɲini Wurikin ka laɲini ye min ye ka Asu ta ka Asu don kɛlɛ la ka sɔrɔ o muso o tɛ kuma mɔgɔ si tɛ Asu dɔn ni Sigo yɛrɛ tun ma Asu dɔgɔya maliyɛn den minnu bɛ Asu dɔn a tun ka dɔgɔ a tun ka dɔgɔ kojugu mais Sigo fana ka Asu dɔgɔya o sababu bɔra mɔgɔ min na o sababu bɔra mɔgɔ min na o ye a jelimuso Bataru ye Safi Jabate ale b'a ku la Safi Jabate Safi ne t'a dɔn min bɛ ni jeli tɔw cɛ dɛ min bɛ ni jeliw cɛ dɛ aw de bɛ mɔgɔw wele a ye na karisa ka dossier bɛ n bolo a fɔ tan a ka tan n bɛna ni dossier ye dossier tɛ dafa aw bɛna mɔgɔw coro k'an bɛɛ lajɛlen coro k'an sigi sabu sɔrɔ n da tɛ don dossier la n ma dossier min tiɲɛ yɛrɛ sɔrɔ n tɛgɛ yɛrɛ la n da tɛ donna la tu vois non aw Safi Jabate b'a la Safi Jabate mais ni yɛrɛ ɲɛngo diɲɛw taara diɲɛ fa jumɛn de kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ fa jumɛn ni Wuriki kɛlɛla o Wuriki de kɛlɛla mais ni Wuriki kɛlɛla Wuriki de y'a yɛrɛ kɛlɛ Wurikinja de y'a yɛrɛ kɛlɛ sinon mɔgɔ si ma Wurikinja kɛlɛ mais d'accord ni Safi Jabate aw ta ye Asu Ɲamɛko kɛlɛ ye e ko so jɔra so bɛ depuis Asu Ɲame ko ka so ko jɔra $90,000 $90,000 n'o jɔra $90,000 o tala o ma k'o garisɛgɛ de ye sa wa n'a ka so jɔra $90,000 a yɛrɛ y'a jɔ sa o a jatigi dɔ y'a jɔ sa o ta jatigi ɲuman t'aw fana bolo dɛ jatigi ɲuman t'aw bolo wa $90,000 yɛrɛ tɛ so ye koyi ne yɛrɛ ye nin so video Asu Ɲame ye min kɛ k'o yira o la o tɛ dɛ ne yɛrɛ ye video in lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka video min bɛ ne bolo ani min bilara Facebook kan o de tɛ kelen ye dɛ min bɛ ne bolo nin studio minnu b'a kɔnɔ ani minɛ minnu b'a kɔnɔ ani so in yɛrɛ dogodogoni kɔnɔlaw bɛ dɔn cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la so in valeur bɛ taa $200,000 $260,000 la ne yɛrɛ ye min ɲɛ la o ɲɛgoyaw de wulila fo kana Asu tɔgɔ don la ka Ali Kulubali o dangaden o ka nin bɛɛ don ko fo kana Asu de tɛti ko de commandant ye mais o ye baara de kɛ o fana baga duwawu de b'a kɔ parce que ne y'a f'i ye ko pour que Asu Sangare yɛrɛ fɔlɔ pour que ka se k'ale sɔrɔ mori tɛ foyi tɛ i bɛ taa ba fɛ yen ale y'a ka duwawu sɔrɔ n'a ba de ale ka barika o bɔra yen nɔ de donc Safi Jabate yɛrɛ de kunkolo man ɲi wagati dɔw la effectivement parce que Safi Jabate n'i ye Facebook sanfɛla lajɛ jeli denmisɛnninw na mɔgɔ min ka mana kɛlɛ ka ca kɔrɔma tigɛli ka ca a bɛɛ ye Safi Jabate de ka baara ye Safi Jabate de ka bon Safi Jabate wagati min na ni Asu bɛ ɲɔgɔn na ne y'a fɔ ko ne datɔ ka kɛlɛ la ni Asu Ɲame bɛ ɲɔgɔn na o ye ni Asu Ɲame cɛla ye mais an video kɛlaw Sigo tɛ dɔwɛrɛ ye Sigo ne dɔgɔnin de tu vois non Sigo ne dɔgɔnin ye n ka mɔgɔ ɲɛnɛma don a yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnɛma ye mais aw kana taa kuma dɔw ta ka galon dɔw ta ka na fɔ k'aw bɛna Sigo bila piège modèle dɔ kɔnɔ aw ni san pɛrɛn cɛ Sigo bɔra ka kuma dɔ fɔ aw ni Ala cɛ aw y'a kumaw don Sigo da kɔnɔ mais aw n'aw fa n'aw ba ka sunseri cɛ o ko ninnu olu waleya b'aw bolo parce que Sigo bɛ se ka fili yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ b'o dɔn parce que mɔgɔw an bɛ réfléchir cogo min na o tɛ kelen ye Sigo bɛ se ka fɛn dɔw fɔ ne b'o dɔn mais ne yɛrɛ danni pour que ne ka kuma fɛn dɔ kan fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a yɔrɔ dɔw nkalon bɛ n bolo mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ a lɛgɛsɛ caman bɛ n bolo o nin filila mais n t'a fɔ ko nin filila fɛnɛ fɛn dɔ la mais n tɛ bin mɔgɔ kan ten dɛ mais ne yɛrɛ bɛ sigi ka Facebook sanfɛla fɛn bɛɛ lajɛ mais ne yɛrɛ bɛ sigi ka fɛn dɔw lajɛ surtout Safi Jabate ale de ye balawu yɛrɛ balawu de ka di ale Safi Jabate ye e bɛ se k'a fɔ ko waati min na Sigo bɛ Asu nɛniw ka Asu dɔgɔya e Safi Jabate i t'a kalama wa i t'a kalama mais i b'a kalama mais d'accord anw tɛ Asu dɔn an ma deli k'a ye Facebook sanfɛ n m'a ye fɛn sanfɛ bilahi n bɛ n bolo da kuranɛ la n kalila masa la k'a fɔ ko hali ni ko Asu bɛ Facebook sanfɛ ne t'a dɔn parce que n ma deli ka m'a fɔ a tɛ Facebook sanfɛ dɛ mais ne danni de m'a ye ne b'o dɔn ni baara de ye wa mɔgɔ kelen m'a fɔ ne ko baarakɛla don fila m'a fɔ saba m'a fɔ naani m'a fɔ wa entreprise caman b'a bolo n ko telesow b'a bolo telesow tɛ Asu bolo wa telesow tɛ Asu Sangare bolo wa
entreprise u t'a bolo wa mɔgɔw t'a bolo baara la wa ne danni yɛrɛ ma mɔgɔw don a fɛ baara la wa aw dangaden ninnu d'accord d'accord asu de toutes les façons Mali histoire la o tɔgɔ bɛ yen mais aw yɛrɛ tɔgɔ bɛ Mali histoire jumɛn na aw ye mun d'accord k'an ka dɔ kɛ jamana ye sa bɔ aw ye mun de kɛ Mali ye sisan de toutes les façons o Asu Sangare o sera ka mɔgɔ dɔw ta k'o don baara la o ye mɔgɔ caman ta k'a bila baara la mais aw yɛrɛ sera ka mun de kɛ Mali ye donc Safi le temps fɛn dɔw bɛ yen Safi Jabate wallahi i yɛrɛ i fana ka vocal dɔw bɛ ne bolo dɛ i ka vocal dɔw bɛ n bolo mais n bɛ ka na dɔɔni dɔɔni n bɛ ka na dɔɔni dɔɔni comme aw ka jeliko ninnu ne da tɛ dɔ la mais fɛn min ye Asu Sangare ka côté aw b'aw bila yen Urugi Ndiaye i b'a fɔ Mali joliden mɔgɔw ɲɛna aw ka publication aw b'a a lajɛ k'aw ka publication Asu Sangare k'o tɔgɔ bɔ a la aw ka publication na aw bɛ Asu Sangare bɔ aw ka publication Urugi Ndiaye i b'o fɔ Mali joliden mɔgɔw ɲɛna tu vois non aw b'o bɔ a la pewu Ali Kulubali y'a publié k'a fɔ ko wayi ko Kuyate ko Asu Sangare 2000 € min di ko ka Momo labɔ 2000 € min di ko ka Momo labɔ mais 2000 € tɛ wari ye 1500 € o de bɛ taa bɛn $2000 ma Asu ye 2000 € de bila ka na effectivement Asu ye 2000 € de bila ka na 2000 € o de nana Faransi ko ka bila ka taga di Momo ma mais 2000 € Asu y'a ta a tɔgɔ filɛ ka bɔ nɔ Kuyate y'a ta 2000 € in ta wari kan ka taa mɔgɔ min fɛ yen n'o ye Sigo ye a ye 2000 € in bila ka taga mais kɔfɛ Kuyate kelen yɛrɛ Sigo weleli kɛ ko Asu ko $2000 k'ale a ye 2000 € bila ko kun kan ka 500 € ko kun kan ka di dɔ de ma ko karisa 500 € in donc an b'o bɔ a la o tɛna ta bilen 500 € in tɛna ta ko 500 € ko kan ka di dɔ ma ko 1500 ko de bɛ bɛn $2000 ma aw nana ko wayi ko Kuyate k'o ye dɔ bɔ wari fɛnɛ la aw taara o publier aw ka page sanfɛ mais n tɛ jigin aw la aw taara parce que n'aw tɛ fɛn o fɛn kalama aw t'o si kalama c'est pour cela ne y'a fɔ dɔrɔn aw sigilen don da baarabaya kanfɔ aw tɛ fɛn minnu kalama aw t'a kalama aw bɛ mɔgɔw ɲini ka mɔgɔw data ka don kow la a ye adamadenw dabɔ aw ka kow la a ye adamaden sari ne bɛ fɛn dɔ natɔ la wallahi Urugi ne bɛ fɛn n y'a f'i ɲɛna k'a f'i ɲɛna n'i ni minnu bɛ jɛ la e ni minnu bɛ jɛ la Ala anw ye ninnu dɔn ne bɛ ninnu dɔn ka tɛmɛ sa n bɛ ninnu dɔn ka tɛmɛ publication tɛ sa k'a fɔ ko publication ko Mali joliden Mali sungurubadenw Mali ɲɛmɔgɔden ninnu aw tɛ foyi ye mɔgɔ yɛrɛ t'aw jate yɛrɛ ne mɔgɔ yɛrɛ m'aw tɔgɔ fɔ jɔn de b'aw dɔn publication kɛla i bɛ tɛmɛ ka mɔgɔ b'i jɔ k'o lamɛn i bɛ mɔgɔ de lamɛn kuma ɲɛnama bɛ bɔ buna adamaden min da kɔnɔ mais kuma yɛrɛ tɛ bɔ aw da kɔnɔ Asuma ko bɛ cogo di bagayogo an bɛ ɲɔgɔn bolo tu vois non kuma yɛrɛ tɛ bɔ aw mɔgɔ minnu da kɔnɔ donc fɛn min ye k'a fɔ ko Asu Sangare ko jeli bɛ taa baro jagoya de ye jeli bɛ k'i baro ye a ye Asu Ɲame de ta ko de y'a ka jelimuso ye k'a ka plaisir ale Asu Sangare ale ka plaisir n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ b'a dɔn Asu Sangare fana ka plaisir tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn o ye tu vois n'a y'a ja o ye ka guitare de ka d'ale o de kama a bɛ to ka muru bamanankan muru gosi a bɛ to k'o sɔn quoi a bɛ to ka wariba d'o ma donc ni Asu Ɲame de ka d'a ye Asu Ɲame de ka d'a ye o ka baro o de ka d'a ye dɛ aw ko ko wayi k'aw tɛ mɔgɔ fila bɛnnen ye aw ko wayi ko non ko ye Guinée ye ko ni Asu Ɲame bɛ ɲɔgɔn fɛ o ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ o donna ta d'accord Guinée don e min ma kɛ Guinée ni e ma se ka baara kɛ dun n ko kuma bɛ yen de e min ma kɛ Guinée ni entreprise t'e bolo Mali la dun e min ma kɛ Guinée ne bɛ t'i laturu feere cɛw ma dun c'est à dire kɛlɛ yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ de la o mɔgɔ min tɛ taa bari kɔnɔ e min ma kɛ Guinée mais ne e kɛra sunguruba ye bari yɛrɛ kɔnɔla la dun e min ma kɛ Guinée ne taara kɛ sunguruba ɲɛmɔgɔ ye donc ni cɛ min ni cɛ min bɛnna o ye PD ye ni muso min ni muso min bɛnna o ye Guinée ye tiɲɛ don ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ juguya bilen ka juguya ka da ɲɔgɔn na ko in tɔ Maliko tɔ kɛlen t'o de ye sisan wa n'a ko k'aw tɛ mɔgɔw ye e cɛ aw ɲɛ bɛ da mɔgɔw kan dɛ sinon caman yɛrɛ ko ten ko wayi ko non ko n tɛna danni ye o mais ne yɛrɛ balolen don yan nɔ ne balolen don yan nɔ wa ne yɛrɛ ni n kanubaga caman balolen don donc a y'a fɔ Safi Jabate
Safi Jabate nte kuma kosɛbɛ bi dɛ wallahi nte kuma kosɛbɛ mais y'a fɔ Safi Jabate a n'a ka denmisɛnninw ani Uruginjayi ani Mali Jolide aw ka sabali aw k'aw tɛgɛ da aw dusu la kɛlɛ tɛ foyi tɛ an ma sa kɛlɛma wɔɔrɔ ma dɛ n'an sera kɛlɛma wɔɔrɔ ma anw ka kɛlɛ o ye badabada ye o tɛ dabila dɛ aw bɛ taa gorobinɛ ɲininka ka ti seri ɲininka n ye npogo sɔri caman na aw y'o caman ɲininka n ye npogo sɔri adamaden caman na aw y'olu ɲininka cɛ kelen min video dɔrɔn tɛ dɛ a bolokurulama n ka telew fɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen donc a y'a f'u ɲɛna k'u ka sabali yan'an ka se kɛlɛkɛyɔrɔ la sinon nin ye ne ka kangari de da k'an sigi Asu Sangare ko la ni n bɔra Zeni na o y'a kɛlɛlama ye dɛ kɛlɛlama o ye a takisɛlama de ye tu vois non parce que Estangi Isa Kante kan jumɛn bɛ yen fɔ Allemagne Jagaria merci beaucoup ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na ala k'an to ɲɔgɔn ye ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na nin ye ka bɔ ka kangari de da k'an sigi nin ye kangari da de nin tɛ foyi ye fɔlɔ mais ne de bɔra k'a fɔ ni mɔgɔ tun bɛ Asu Sangare kɛlɛ da ne t'a kɛlɛ wa ni mɔgɔ tun b'a kɛlɛ ne b'a kɛlɛ mais adamaden i bɛ mɔgɔ to yen fɛn dɔ kama i bɛ mɔgɔ to yen fɛn dɔ kama n'a sɔrɔ a bɛ ka ɲumanya dɔ kɛ n'a sɔrɔ a bɛ baara dɔ la hali k'a ta an bɛ ka ko Mali ye fantan jamana ye baara tɛ Mali la aw b'o dingɛ farali ninnu n'a sɔrɔ ko wayi d'accord Asu Sangare o ka mɔgɔ 100 ta baara la mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔ 100 ta mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔ 100 ta oui déjà o ye muso de ye aw sera ka mun kɛ aw sera ka min kɛ a y'o fɔ ne ɲɛna bayi mais aw sera ka mun de kɛ mais aw ma se ka fɛn kɛ ni min ma kɛ ju feerela ye o bɛ taa kɛ wasanba ye o bɛ taa kɛ fɛn dɔ ye n'i y'a mɛn ko wari bɛ min kun Mali la n'o tɛ ju feerela ye o ye fɛn dɔ ye d'accord a ko Guinée kɔni tɛ ju feere dɛ ah aw ni ala bɛ kɛra cɛ ah Guinée kɔni Guinée kɛ cogo o cogo i tɛna kɛ milliardaire ye dɛ Guinée milliardaire i tɛna o ye dɛ i tɛna o ye Mali nin kɔnɔna la dɛ donc aw ju ta aw ka taa baara kɛ aw ka buna adamadenw to yen a ye taa baara kɛ aw ka mɔgɔw to yen a ye taa baara kɛ dɔrɔn ni cogo tiɲɛlen don min bolo a ye na maa ye na a ye se ma Dani Alihaji Waliju komi i yɛrɛ filɛ nin ye i ka di diɲɛ ye diɲɛ ka di ye i ni mɔgɔbaw ka di na ɲama i ka ni Asu yira ɲɔgɔn na n ka cogow tiɲɛna a ka cogow ɲɛ n ye kɛlɛ ma ban wa ko ma ban wa bilahi n b'a k'i ye ɲama i ka ni Asu Sangare yira ɲɔgɔn na a ka kow kɛ n ye mais aw tɛ se k'o fɔ hɔrɔnya la aw tɛ se k'o fɔ ou n'i ye jeli ye n'i ye jelimuso ye ou i ye finɛcɛ ye na dɔrɔn a fɔ Dani Alihaji Waliju ɲama i k'a fɔ Asu Sangare ko n bɛ fɛ ka baro su kelen mais n b'aw baraje k'aw yira a banna o ka fisa ni tɔgɔ tiɲɛ ye Safi ka taa sigi an fɛ tan Asu ɲame y'a don ta wa hali sini Asu Sangare ko hali sini Asu Sangare a tɛ jeli wɛrɛ baro ni Asu ɲame tɛ koyi nin kuma nin de bɛ digaw la wa o de b'aw faga a tɛ jeli wɛrɛ baro ni Asu ɲame tɛ koyi diɲɛ bɛɛ n'i ka mɔgɔ kanuta don est ce que diɲɛ in kɔnɔ ni ne yɛrɛ fa ni ne ba bɔra la ne ye mɔgɔ kanu ka tɛmɛ Arasa kan wa ne ye mɔgɔ kanu ka tɛmɛ Arasa kan mais d'accord ni Asu Sangare fɛ ko k'a tɛ jelimuso wɛrɛ de fɛ ni Asu ɲame tɛ k'a tɛ jelikɛ wɛrɛ fɛ ni Moro tɛ o ɲɛngodenya yɛrɛ kun y'a jumɛn ye de ni Uruginjayi ni Momo ni Sigo bɛ ɲɔgɔn na diyagoya don fɔ aw ka taga ouais Bintu Dramé merci beaucoup diyagoya don fɔ Uruginjayi fana ka taga fɔ ko fɔ ka Asu ɲagami o kɛlɛ la diyagoya wa cɛ an ka sabali anw tɛ sabali c'est pas possible diyagoya don Urugi ka fɔ ko Asu bɛ ɲagami o kɛlɛ la diyagoya ko fɔ ka Asu ɲagami o kɛlɛ la ka sɔrɔ o tara muso wɛrɛ tɛ Mali la ni Asu tɛ wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ Mali la ni Asu Sangare tɛ wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ yan mais n'a ye baara de kɛ a ye taa ka baara lajɛ sa a ye taa lajɛ sa a ye taa ka entreprise kɔnɔ a ka taa ka baara lajɛ ba ye an b'o de tɔgɔ olu mɔgɔw de tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ muso minnu bɛ baara kɛ muso minnu bɛ baara kɛ baarakɛlaw muso minnu bɛ baara kɛ cɛ minnu bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ dɛ a banna an bɛ n'olu de tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ tu vois non mais hypocrite denya modèle dɔw bɛ yen ne de t'a la aw de y'a fɔ Sigo ye ko Sigo Asu Sangare bɛ tan a donna tan perewu b'an bolo a donna tan mais aw fa fɔra o perewu ninnu bɛ fa jumɛn o perewu bɛ fa jumɛn o perewu bɛ yɔrɔ min na a ye bɔ n'o perewu ye kɛ o perewu bɛ min olu ko ninnu bɛ fa jumɛn mais Safi Jabate sabali Safi Jabate sabali Safi Jabate Alihaji Dani Waliju belebele dagantigi Paris kɔnɔ n tɛ kangari da i ye bilen dɛ nin y'o bannen
nte fɛn f'i ye bilen dɛ nin y'o bannen bilahi kala ka nte foyi f'i ɲɛna bilen nin y'o bannen fewu nin y'o bannen pewu nin y'a bannen nte kangaridaw ye bilen aw ka zone mɔgɔw nte kangaridaw ye bilen tu vois non donc dan o ye komi ma bɔ nin ye video kunkurunin de ye sini de gosili Baba Kamara sini n bɛna oli kama donc mais fɛn min ye Asu Sangare ka ko ye a y'a ta aw ka bɔ a la Mali joliden a y'a ta dɔrɔn aw ka Asu Sangare tɔgɔ aw ka bɔ aw fa fɔrɔ kɔnɔ aw ka fa fɔ cɛw yɛrɛ tɛ sa cɛ Mali joliden parce que n ko sungurubaw de don a bɛɛ ye jelimuso sungurubakɔrɔw ani sungurubakɔrɔw sunguruba minnu ma kɛ fɛn ɲɛw yɛrɛ ye olu dɔrɔn de b'a kɔfɛ sunguruba batari minnu ma fɛn ɲɛw yɛrɛ dɛ minnu yɛrɛ jeliya ma fɛn ɲɛw ye foyi ma fɛn ɲɛw ye u donna diɲɛ fɛn fɛn na u ma fɛn ɲɛw ye olu de taara o page nin ko Mali joli u yɛrɛ hinɛ bɛ ne la ko hali ka fɛnw tɛ bila ko Mali joli de Mali joli de aw b'o dingɛ nɔgɔlendenw de don ko Mali joli denw tu vois non mais billahi kala masala n tɛ foyi fɔ aw ɲɛna bilen foyi n'a kangaraba kan ka bɔ kan kangarida mɔgɔ ye Facebook sanfɛ Safi Jabate don ka bɔ kan kangarida mɔgɔ ye parce que jeu bɛ ka kɛ Facebook sanfɛ ne b'a jeu natɔla de fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ne b'a natɔla de donc Safi Jabate il faut que an sera yɔrɔ dɔ la i ka da ye i jɔ ye i n'a Asu Ɲame ka kɛlɛ yɔrɔ ne tɛ fɛ ani kɛlɛ ninnu ne tɛ n da don a la tɛ n da don o kɛlɛ ninnu na n'an kɛra ko jeliya i bɛ se dɔnkilida la dɛ Asu Ɲame yɛrɛ o fana a bɛ se dɔnkilida la dɛ aw bɛɛ bɛ se dɔnkilida la donc a ye taa aw bɛɛ ka baara kɛ i bɛ se dɔnkilida la Asu Ɲame bɛ se dɔnkilida la mais Asu Sangare de ko k'ale fana tɛ jelimuso de fɛ ni Asu Ɲame nin tɛ o kuma bɔra fan jumɛn ko so jɔra ka di Asu Ɲame ma ko 90,000 1,200,000 1,300,000 mais o ɲɛngodenya ninnu bɔra fan jumɛn sa mais e dɔgɔw yɛrɛ ye n bɛna n b'aw parce que n ma bɔ ka video jan kɛ wallahi n b'aw bila yan parce que n ma sigi video ko yɛrɛ kama kosɛbɛ su in na mais n bɛna inshallah belebele de Paris n b'aw bila yan nɔ n tɛ fɛ ka video in jan kosɛbɛ n bɛna sini rendez-vous direct Baba Kamara sini n bɛ rendez-vous la Ngoromine n bɛ rendez-vous la sini inshallah n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ nin na n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Asuma Bagayogo merci beaucoup n ka foli belebeleba b'i ye Bintu Darame merci beaucoup D n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ nin na nin wagati la Asu Sangare yɛrɛ n ka foli belebeleba b'a ye Asu dakantigi Asu Sangare n ka foli belebeleba b'i yɛrɛ ye parce que o de fɔra ko musomanin yɛrɛ n'i kɛra dɔkɛla ye dɔrɔn a y'o tigi soutenir quoi tu vois non an bɛ kulela don o don ko Mali bɛ tan Mali donna tan Mali bɔra tan ni mɔgɔ min fana kɛra dɔkɛla ye n'o bɛ dɔ kɛ déjà an k'o soutenir fo ka tila ka taa entreprise baw ka t'olu créer Mali kɔnɔna la ka baara cɛ aw ye kɛ hɔrɔnden ye dɔɔnin sa a ye kɛ hɔrɔn ye dɔɔnin quoi mais a y'a fɔ Safi Jabate ye Safi Jabate Mali joliden Worokinjayi a y'aw bolo da aw dusu la nin ko ninnu aw ka nin ko ninnu faga yen nɔ aw ka fɔ aw ka Mali joliden page ye sunguruba joliden page ko nin ko ninnu ka nin ko ninnu bila suma a tɛ passer dɛ nin ko ninnu tɛ passer billahi hali Asu tɛ kuma wa la ilaha illallah sari mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛ Asu kɛ mɔgɔ nasuya dɔ ye i bɛ Asu mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Asu bɛ taa Asu Sangare bɛ taa mais i yɛrɛ ɲɛ ni Asu Sangare ɲɛ e yɛrɛ dabala bɛ ban i b'a fɔ non mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ cogo min na nin tɛ tan nɔ yɛrɛ tellement elle est très simple ani bɛɛ fatɔ lagalagatɔ Asu bɛna don aw cɛla dɔrɔn aw yɛrɛ ye min ye aw yɛrɛ sigilen a bɛɛ ni Ala cɛ aw sigilen ne y'a sɔrɔ siɲɛ kelen pe de han siɲɛ kelen o kɛra Asu nali a nana mois de décembre yɛrɛ daminɛni na Asu nana faransi a ne ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen Asu sigilen cɛla aw yɛrɛ ye cogo ka ɲi ni Asu ye mais aw bɛ t'o tigi aw b'oli da don kuma la cogo di mais a ye sabali sa a ye sabali aw ka juguya dabila aw ka ɲɛngoya dabila hali yɛrɛ yira man da yɛrɛ yira ala
ngona sari maka fo cogo na ni yere ma ye quoi I dabali be ban fem ben alaji hali yere yira waso te yere yira te bara ni bara doro an ga bara ke doro wala no asu be baro la doro bara ko kuma nu doro ay bara ke sadi nu doro tu vois courage di mo ma abdo lita ko blo page fa foro nu sanfɛ na we wuru ni wuru ni mo ko la we wuru de no ni adamade ni ko ki date sigi dabe cha 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 c'est normal tu vois non c'est normal mais problème ta la a y'a fɔ safi jabate k'u ka sabali han sinon n tɛ bɔ ka kuma mɔgɔ fɛ dɛ dani n tɛ bɔ dɛ n tɛ bɔ ka kuma ni nana zen na ni bɛli walayi ni nana zen na o ye direct de directement yɔrɔ n y'a fɔ a ye n ko ye banni bila mais a ka ɲi n bɛ na n ka foli belebelebaw bɛɛ lajɛlen ye Alhaji Dani de Paris waliju yɛrɛ dagantigi n ka foli belebeleba a b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ mɛli na nin wagati la Asumaw n ka foli belebeleba bi Awa Keyita n ka foli belebeleba bi fɛnɛ Asu Sangare n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan mɔgɔ mɔgɔ mɛli na Bintu Darame merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo Dedewu Simaga merci beaucoup Sidibe merci beaucoup n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka su hɛrɛ caya Ala ka samedi diya parce que ni an tatɔ y'a daminɛ Ala ka samedi diya samedi duman Ala ko o diya bɛɛ ye den merci beaucoup Ala ka samedi diya bɛɛ lajɛlen na go tɛ mani minnu bolo Ala ka kɛ a bɛɛ ka go sɔrɔ su nin na cɛ yɛrɛ tɛ go minnu fana bolo a bɛɛ lajɛlen ka go ɲɛnama sɔrɔ su in na su na de y'a dan ye donc dimanche nata sini kunɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen welelen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan région fara Bamakɔ kɔnɔna ka bɛɛ lajɛlen welelen don k'an ka bɔ ka dugawu kɛ an ka Maliba in ye dugawu belebele kasara o kasara bɛ yen ka bɔ yen Diko kɛlen don ka adamadenw wele Buye ka welekan don Rasa ka welekan don Alhaji Dani ka bɔ Faransi ne yɛrɛ fɛnɛ ka welekan don ka bɛɛ lajɛlen wele le 8 ne yɛrɛ Alhaji n bɛ jigin Mali la a y'a fɔ suwa la ye ko le 8 ko n bɛ jigin Mali la le 8 n bɛ jigin Bamakɔ kɔnɔ le 8 fɔ ni Ala de bɛ se ka bali sinon le 8 mɛ nalen inchallah Alhaji Dani belebele dagantigi waliju yɛrɛ tɔgɔ caman salamu aleykum bonne soirée